Xoliq Ramazon Xolikov megan Jumaxonovich. я одами бузург астай вай Бузургиро дидесте ки чойо мерезан дар чоям дил мешавад. одами бузургаю Бузургиро бичира би мисол мо бояд бирем риши ура зиёрат кунем. ту ин риши мара ку бояд биёй зиёрат кунӣ медонӣ мара. ӯ бахича қавм ташкил кардагиай. Зиндагӣ шумо нестам бародари азиз, қавми азиз. Қавми азиз. На ҳеҷ ка бо уровни ӯ буда наметавонад. Хеле уровни мада набрури хеле лезиз нака. бо насиҳат мекунад ки фалонӣ та айдин хориҷ шидӣ. Оз айдин бромадагӣ, айдин хориҷ шидагӣ. Медонӣ бояд та сар калима арза кунӣ. Ягон гапи бад нагӯ ки айдинам бо хориҷ нашай. Пиздец. Ту ин риши мара ку бояд биёй зиёрат кунӣ медонӣ мара. چی گفته؟ تکرار کنید ту ин риши мара ку бояд биёй зиёрат кунӣ. ё ки фақат дар каналаш ҳамин шапошапие ки ҳе фалонӣ машиник Шиники тоза. ин ҳами одам ин ҳами ангаи рамзия ин هم قدرت کی و چونش دمیده ассалому алайкум ба ҳама нафароне ки қарор доред айни ҳол дар канали Садои Ғариб ва чун ҳар вақта бо шумо ҳастам Заробдини Синатилло ва имрӯз мехоҳам дар бораи як темаи гап занам ки гуфти ҳама Аббоси Ғарибе ки соф дунёро ҷугӣ гирифтагиай. برون پس که باید دستم من جوگی مردم اروپا دستومیتیه و بچه در اروپا روغن خوگا میزنه جونمارگاه اینجا تو منیجه دولت ҳам ҷугиёе ки чона ба ақл мегиранд. дар бораи темаи Холиқов Рамазон ки дина видео кард як авиакасае ки вай рекламаш карду мардума фиреб кард. Якам дар бораи ин короче ҳамун одаме ки ана рекламаш карда будум барои авиакаса ку тавсияш дода будум бародаро. Авиакасса мисол любое время менависиша ҷавоб буд метад 2% энархии хидиш 2% энархии давлатиш скидкай бо айнои ма гап мезани буд 100 сом дига скидкай. Шорш харида будан ами билетошон рафтаем фарши бромада фаҳмидӣ? Холиқов Рамазон худаш дуюм дар бораи Илҳом Муродов яке аз сарояндое ки бисёриҳо мешиносенаш ҳамин одама ҳамун Илҳом Муродов ҳам реклама кардагиай. вақте ки шумо дар канали ма медроен ё ки дар ин видео медроен барои маълумоти нав гирифтан медроен ҳамин хел аст. ба ҳамин хотир ман гапа дароз намекунам шумо да маълумота нигоҳ кунед чӣ хел мерасонам ва ҳамакаса анализ мекунем ки чӣ гапа кор рафтисе. агар нафарое ки бо бигӯянд ки ту барои чӣ темада лезид мекунӣ нигоҳ кунед ман дута причина меорам барои чӣ. Якумаш ман блогерам. хоб ман блогерам вақте ки ман як чиза реклама мекунам вақте як чиза реклама мекунам бояд тамошобин дар доверияи ман боша. ҳамин хел аст. хоб ҳамин кора Холиқов Рамазон наоборот кесае ки доверияи тамошобина ай рекламнико уже броварда саёже мардум дига доверия намекунанд дар блогеро барое ки реклама мекунанд ай реклама аё метарсанд ки истифода кунанд. ба чӣ хотир? ба хотири ин ҳами Рамазон ин ҳами ангаи рамзия ин лақабша баъди Исем Шариф да лезид кардан гирифтагиай барои ин ҳами ангаи рамзия дига мардум бовар намекунанд. дуюм причина чи аст? дуюмаш ман хидмам авиакаса дорам. ям парвоз авиа ин ҳами рақамҳои болои экран ин ҳами авиакасаи ма ҳай. ман хидм ҷавоб метам ҳар як клиента. ай дина то имрӯз уже дина не ай шавсашда уже қариб дуюм рӯз мешавад. дуюм рӯзай мара кадом чанд клиенте занг мезанам ба худо қасам ин ҳами ҳамаи гапа гап мезанем ахираш ҳам хеле ака хами ягон фанду фреб набоша ҳами мо фреб хӯрдагем абача мегӯм ака ин ҳами хел немихел ба худо қасам мегирам видео мекунам равоншон мекунам ина видео ина ма гап задисам ин ҳами туда доказат беста рафта ягон проблема шид ту метавони любой ҷо муроҷиат кунӣ. нигоҳ кунед то чӣ дараҷаи доверияи мардум баромадасем. хоб ба ҳамин хотир бародаро бепарво бе ҳичи метонен ба боварӣ муроҷиат кунед. ман худам ҷавобтон метам рӯжахни ки мебинен ман худам ҷавобтон метам. ин ҳами рақамаи авиакасаи хидма нигоҳ кунед. Холиқов Рамазон одаме ки як одами бузург астай вай одами бузургаю мо бояд бирем риши ура зиёрат кунем. ӯ бахича қавм ташкил кардагиай. қатъи одам уровни ӯ да будан вообще невозможно ҳеҷ ка ба уровни ӯ буда наметавонад. ӯ одаме ҳаст ки хеле такабрида якум ҷо места ё ки бо илми динию дунявӣ гап мезанад бо насиҳат мекунад ки фалонӣ
تا ایدین خارج شدی یا که فلانی تو یگان گپی پس بلا نگو که ایدین خارج نشی یا که فقط در کانالش همین شاپ و شاپی هایی که فلانی ماشینیک سوم شاین فلانی گرفت نداد ماشینیکی فلانی را قپیدیم کنکورس کنو ایتری شید رپرو شما دایوسین شما فلانی شما راست دوزخ رفتین حتی آدمایی که مرده گذشتگین میگه شما دوزخ رو حکم به دوزخ داد چون این همی آدم این همی ینگای رمزیه این همی ینگای رمزیه مون این همی حکم داد چون من قطعی آدم با تلفن گپ زدگی بودم گفتم من دیگه آدمی دلیزید نمیکنم بچه خاطر به خاطری که وای قویل شید که من بلاگرم گفت قسم خود که من دیگه اتویت چپک من دیگه ماشین پاشنی کی طریق رو در کار نمیگیرم گفت من ویدیو خود نمیکنم نه که بعد که با سرکت با اینا امروز که هم در شان شرف بلاگر ریدسای هم در شان شرف اویا کمپانیو هم داویر مردم هم اوج براورده سای با همین خاطر من میخوام درباره همین آدم گپ زنم چه خیلی گپ زنم نیو که دیدن پاره روستاشنی در تلگرام کانالش ویدیو پخش که همین یک اویا سرما رکلام کردم همین اویا مردم خیر فریب کده خیر ما ویدیو میکنم ماشینیکشا میبرم اگه دالبایبی رابین که خودش ویدیو کداگی خودش رکلام کداگی میگه که همین آدم بوارینوک اینمی اویا بوارینوک Мишел на авиакасса мишли, любое время меня висша, جواب بود میتاد 2% انرژی خودش 2% انرژی دولتیش скидкай бо اینو ما گپ میزنی بود 100 دیگه скидкай جوابش در کلای ما میگه بعد امروز که مردم او خصوم سوختگی یا بلیت 20000 30000 40000 روبل مردم میگیره های راست شد قطعی میگیره که این هم قدر سوما بلیت نمیگیرم نه قسم را اپلی میکنم میرم سمالات میفرم برای خونه رفتن 1 کیلو قند بگیرم یا چیز دیگه مردم قسختگی میگه خواهی ما ویدیو میکنم ماشینیکی شما در نشان میدم نیفیگا سبی ماشینیکی را کجا نشان میدی که وای مرده گوجه فریب خوردگی کو سوم یاد شبر اور بته اکسات مدرسون دادن نمیتونی تو خیلی نداری تو فقط نم خیلی عوض و سوم بیایا الحمدلله بسم الله گفته اره شما را زیارت کنی گفته این هم قدر گپ داری سوم کار کنی بسیار خب با ویدیو که در یوتیوب ویدیو که پرتافت این همی سغره را نوم فامیلش را گرفت مونده گلوسو شد نگاه که توپایی را بین از من شما دا پدراب نمیفهمم که چی خیلی آدم توپایی میگه که خواهی میگه او ای ایسی گلوس رو میکنم مثلا را بین میگه اکجون ما کاروچی خواهی کمپانی ازبکستان قطعی چی داشتم دقاور داشتم از 3 سال کار میکنم ما یکون وقت فریب نشده بود اخیر سال 2023 آخر سال 84 سپوریده بوغالتر گرفته همه بلیت رو ادمیت کرد رفته تو اکام هم همین هستم که لیش دیسم گفتم صبر کنین پلوتون автоматически میگذره کارتون داخل رحمت الله ایجا که گفت ایجا داش نه اکاجون اینجا دیگه گپ کار شده اکاجون ما ازبکستانیو کات کار میکردم فیرما ازبکستانیو کات اکاجون بلیتشون هم ارقام بود هم پیلوسش سوس بود ما اکاجون ما 7 سال کار کردم 100% خوش بود نه که همین 2023 یا بوغالتری اختراع کردم دیگه انا همون پادانوان اکاجون همه مثال پلی همه خود چوی کدا ایس کدا اوس کدا این 2024 خیلی سال انا چون چون میسپورن کو انا این مامینده بچو سپوریدن نتونست اکاجون همه بلیتورا ایچان کسا اکاجون گرفته ادمین کدا فامیل اکاجون انا می ایما ده آدم بود اکاجون من همه میرا گرفت سوشا ایکس خدمت واستانوی کردم دالبایو اقل مرود اما آدمی که تو گلوس روی کردی تو یک قلی تو قل بدن تا در این گلوس نشان دادی و تو چی خیلی اچوت چود میسپوری او بوغالتری تو کیه؟ بوغالتری تو سمالیات شخصی داره که بلیت خودش وزورت میکنه سرا دستون شما میگیره میگریزه یا که تو سمالیات شخصی داری دیونا ای رمزیه رود سیوها ای رمزیه تو خیلی تمام قل نداری چه خیلی اچوت چطور در کی میسپوره وقتی تو بلیت هم میخری این هم من حوزی یک تایته در بلیت خریدم وقتی تو بلیت وزورت کردن میشه کمپانی اشترافت میکنه 4000 5000 6000 روبل کمپانی اشترافت میکنه اشتراف هم میسپوری وزورت هم میکنه و سومیتره کای میگردونه اوش دادستی خود چه اینو معلومه هر کمپانی هر خیلی سلوویا داره هر خیلی پرابیلا داره خب میگه که چی شده یک ما هر روز یفتگی ما آدمو در دیسم کدامش که چی شده سموشون автомати میگذارن نگاه که این گپشم دروغه چه دروغه همین آدمی که رمضان سوره چمان دینا ما میمونمش سوره چ نگاه کن همین آدم ماه اکتبر دا الهام مرادوف رکلامش میکنه این نمره قطعی این نمره که میبینین واتساپ میکشه کمپانیا هوی میکنه کاکتا کمپانیا الهام مرادوف رکلامش میکنه باز اینا جمع میمونم نمره ترغر آوازای ترغره مرا زنگ زدگی گفتگی که
ҳамин одам мара фиреб кард. моҳи октябрда 29400 рубл ма гирифт. билетимро кард, рафтам дар аэропорт. билетим фаршив я билет надорам дар номон. ина хеле фиребхӯрдагия. хоб ана ак нигоҳ кун. вақте ки и тага занч мезана, мега ки билет нест, биёд биги туғри ки вазварат ки хулоса чанд қадай байн мегзара, чорниш мекунам, қати мера ватсапша удалит мекунам, номероша маҳкам мекунам, мақсад у номра дафт мекунам, компанияша дафт мекунам. ана ка ай моҳи январ иса холиқ рамазонда метасума номерои нав қати. хоб авиака сарои мекунам, рамзия мегирад, рекламаш мекунам. ина қамардам фреб хӯрдесан. бо бироварда доказат кесае худша сафед кесае ки не и одам ягон мошенник нестай. рамазон рута сиёҳ мекунӣ. мошенник айвал буд, то охира ҳаст, то ҳозира мошенникай. и гапе ки бухгалтери ма гирифт, сума гирехт, отчёт спорид, и гап да ягон ҷо нестай. қалмирод ма тира мегӯм ки и гап да ягон ҷои хеле нестай. та рута сиёҳ кардеси. бухгалтер гирифт. бухгалтер ту самолоти шахсӣ дорӣ ки бухгалтери худат билет фурӯхта сабад гирифт, сум тавазварат кард. бе ақли кор да як рӯз, да як соат, 2 соат намешавад. агар ки ту харакат маълумот медоштӣ, мефаҳмидӣ ки ту як одами тамошо мекунад ки ҳамин системаро мефаҳма камтара. рамзия ту кала на ту ақл надорӣ, ту як гӯдаки. ту инам як гӯҳӣ, фаҳмидӣ? ту то чӣ дараҷа дураке ки намедонӣ чӣ гуфтеси. то умуман бояд дар дин гап назанӣ, то вақте ки наомӯзӣ, то вақте нараи нахонӣ. умуман бояд дин дале зид накунӣ, умуман бояд дар ислом гап назанӣ. нами ту тра худованд хеле ришифаша додай, тана туша додай та, аммо афсус ки аммо ақла надодай, фаҳмидӣ? аммо ақла надодай, ту нохе дурак мондаи, намедонӣ чӣ кор кунӣ. мехези сем шариф алазид мекунӣ, мехези иша, мехези уша, айвал то охира фақат мошенник мекунӣ. ина худат нигоҳ кун. и бо дар видеош мегӯяд ки хай Аллоҳ хост ҳамин хелшид охӣ. ҳамин хешид, хай Аллоҳ ҳамин чиза хост, ҳамин хешид. Не ки сабр кунен ё. то бори Аллоҳ мекунӣ. пага брат як ҷо зино ки дар болои зино биқапанад, бизанад. мегӯяд ки э хай Аллоҳ хост ҳамин хелшид. э пади далбаё, то Аллоҳ худованда. чӣ ба даҷа хуш мекунӣ дар коре ки ту мошенникӣ кардагӣ, ту бедаказа, ту бефакт, бедалел реклама кардагӣ барои сум шида. то чӣ дараҷа тупои хит кардаси? ақл надорӣ ту. ту ҳеҷ канести дар ҷомеа, дар таво шарманда одаме ки бояд нам хеле остак, хеле янамуде бираи дафшае ки на решаву почи ютуб буда, на ягон чизи дигар. просто як тупои, фаҳмидӣ? эй одам, эй ё хита одам ки ягон раҳ қатӣ мардум ба тура тупой неста, ягон раҳ қатӣ наметавонӣ гирехта. ба ҳамин хотир чӣ гие мехӯрӣ, камтарак бест, хеле калара кор бифармо. гулаки дурӯза нахи хита хеле домлову хита ришмара биен зиёрат кунен. ту паат медонӣ оқибати ту худо медонад чӣ мешавад. ман ислом гап намезанам, ман дин гап намезанам, ман худма одами диндору илмдору бафаҳму басавод намегирам. ман ҳеҷ чиз нестам. ман инами ник то одам, неки ман я ник то одам, инами ти одаме ки хита бақл басавод мегирӣ, ман ти ник то одама даги гаштагӣ, фаҳмидӣ? ана ки бифаҳмам ки я ник то траш ту кӣ мешавӣ? ҳеҷ ка. оз ман голосои наи тағара мемонам, шумо гӯш кунед. агар фурата видеои вкатине ки агар гӯӣ ки не хеле болонсо там мешавад агар розӣ бошӣ. ман амир айсар мегим, ози запис мекунам. ман розигиша гирифтагиам. вақте мара занг зад гуфт ки братан ман хеле фреб хӯрдагиам. ман гуфтам ки розие ки видео кунем? гуфт ки ҳо, гуфт яке худое ҳаст ки меёвам, мақсад мегардам, суми мара мета. ман ба ҳамин хотир розигиша гирифтам, видеои зафтир гуфтам. гуфт ки ягон роҳи дигараш нест. гуфтам хай майли на голосота биё мегирем мешавад? гуфт ки майли. хайна рафтем гӯш мекунем. видео мекунам, тайёр мекунам, программаи пашонашиносӣ бошад. мешавад? ну фаъолият ҳайдро бугӯ. дар куҷо як розӣ? дар Москва. авиакасе ки фреб кардаги буд, нашоти ҳамун занг зади яка. хоб ку акан нақл ки ай кадому
نقشی چیلشی کی خواندت کرد کی دام مراجعت کردی چی جواب دادن سون تا گرفتی نگرفتی یا پدرام نگاه زدم net farşi bromad gashti na همون آغازی داری اکرام بعد این اکر نگاه که اول الهام رو فکرامش کرد به همین نمرو گرفتی مخکره چی سوختی چند سم سوختی اکرام؟ 29400 روبل سوختی بعد دیگه زنگ زدی این نمرو کشتگی ها؟ خب انا روزی قصید خیلی گپ زدیم گفتی که من شناختم که این همه آدم این نمرو شغلش کرد با رمضان رکلامش کرد ایده چی شناخته کردم؟ اگر این همون رمضان میرد یک ویدیو پاکتو دیدیم که نمو فامیلشن دیدیم که شناخته چی من شو پاکتو زدیم نمی همون برو من دیدیمش شناختم مردم که هم خیلی باید روزشون نوشتم هم خیلی یکی دار رمضان خواهی مختن نوشتم که هم خیلی وان که دست رو بگیم هم بودن بیوی بعد چی گفت رمضان چی گفت آخه رمضان؟ هیچی از بیزن رو داد هیچی الهام رو دو فضایی نزدی برای رکلامت نیشت گفتم داشت من گفتم رکلام کرده چی کرده گفت اگر همون رکلام کرده گناهگو شده من گناهگو شده رکلام کرده اکنون جوش اپیته گفتم ما جوش بودن نکنیم من خدمم گفته سم خدمم شما هم ندوزایی میگم خدمم گفته سم میگم حجوی با اگر چی گفت ای داری اکا ای مردم تماشا دارن چی گفتنی؟ مردم تماشا کلیسک گفتنی پیانو خیلی شده هر رکلاماندن چی کدر نگیده خیلی داخله اساسا همین بلاگیره دا چی گفتنی؟ اولش رو بینانا بسنجن شو بینم بسنجن بینم همونم شواشا بینم همون مرد ایران مرد میگه که من شواشا هم ندیدم خچه هم ندیدم من وقت خچه ندیدم شواشا ندیدم چی برای رکلام میکنم خب چقدر که شما گوش کردین نگاه کنین وقتی که ماه اکتبر ده ای برادر ای که ای رکلامای الهام رودوف وقتی که مراجعت میکنه بلیت میخره 2 تا بلیت میخره 2 نفر در بلیت باید میگرفته یک تا خودش ده یک تا دیگه کدام امرایش ده خب نیو 29400 روبل گفته بلیت سوم رایش کرده پاسپورت رایش کرده بلیت ابراد رایش کرده بلیت فرشی میره وقتی میره در ایرپورت بلیت نیست میگه میگردم میاد بخای چیکار میکنه بیچاره ماهی اکتبر بدی کو خب اکای الهام رودوف ما ایسین سال شما خیلی مایده ایم شما اکا میشین خیلی چه بگم مراجعتی برادرانه چه که دیدیس یکا 29400 روبل میگه سوخته بچی خاطر با خاطر که شما وقتی رکلام کنید همه آدم انیق نمیکنین اقلا شما نام صورت پاسپورت اقلا ویدیو ویزا اقلا یا ویدیوش اقلا کم ترک های فعالیتی کوریش معلومات بگیریم بعد رکلامش کنین خواهش ده این خواهش ما ای طرفی همی برادری که از 29400 روبل ای پشتی رکلام خیلی سوختگی خب وقتی که تا ای ماه اکتبر این میسوزه یکا نومیرو شو علیش میکنه نومیرو نو خطی او یکا سی نوی میکنه رکلامه ای رمزیه میگیره وقتی که رمزیه رکلام میکنه رکلام میکنه و کیداد میشه با ویدیو میکنه نوم فامیلش میگه
нум фамилияш ҳам мега ки и тағам мебинад Сбербанкда ина чек да болои экран чека нигоҳ кунед нуму фамилияш қатъи ҳам Алиҷон Асрорович меброя и тағам мешиносаш ки и ҳамун одамай барои ки ҳамун Сбербанкда сум партоига соли таваллудиш қатъи бо холиқ меброяш хушвак ай ҳамиҷа маълум шид ки ҳамин одам якум бор нестай уже 2 бор фиреб кардагия и одам умуман авиакомпания надора авиакасса ҳам надора и одам аввал то охир фиреб карда омадесай тамом и гапое ки и дар видеои рамзия зад агар ки и натурални кор кардагӣ меши дар авиакасса ё ки ҳамин системада маълумот медошт и хел голосо ароӣ намекард и 100% дуруғай рамзия т дачиво одаминем хеле фуфло шидагӣ дачиво одамем хеле муср шидагӣ худат 100% хит кардагӣ медонӣ просто барои сум кор мекунӣ барои ҳамун сум ҳам кор кардӣ фақат як хеле ки камтарак ҳалол кор кунӣ ҳалол бихейр беақл ислома истифода бурдӣ вардоштан задана ҷона дамид ҳалол кор ки одам ҳавоӣ кор накун вообще дар кор нестӣ дар ҳамин ютуби тоҷикӣ ту дар кор нестӣ ҳеҷ када ту фақат ба залали ҷомеаӣ ки ба ҳамин фикри ман розия ки рамзия даф шава брава бинависа комментария бовар ки нигоҳ кун як ин ҳами далбаёб ромадай ҳам блогерора даверияшона халқ дур кардесай якумш ҳам авиакассаора уже и вақте и кор мешава и корро то чанде ки зиёд мешава мардума доверияш якумай блогеро гум мешава барои блогеро реклама мекунанд ай любой реклама не только что ай авиакасса ай границаш ай магазинаш ай дигаш ай тамоми чизе ки блогеро реклама мекунанд як кас мекунад ки далбаёб 180,000 аудитория дорад 180,000 аудитория да ту меброи як чизи ҳавоиро реклама мекунӣ доверияи якум реклама доверияи мардум мепарад дуюмаш авиакассае ки ту реклама кардӣ уже номи ҳама авиакассаҳо паст мешавад кори ҳама паст мешавад дуюм сеюмаш дига ягон рекламодател дига розӣ намешавад дар тувори далбаёбо ҳамкорӣ кунад барои чӣ барое ки вай қайта ҳамкорӣ мекунад кадом нафарое ки мебинанд нафарое ки тамошо мекунанд уже доверияшон ромага рекламаи марда ка дар видеои ту мебинанд мегӯянд ишам русиёҳа фаҳмидӣ ту намефаҳмӣ ту ҳоле ҳам нафаҳмидӣ ту хеле мафкураву шууру ақл надорӣ бифаҳмӣ барое ки ту мераи нами лави чоҳда местӣ мегӯӣ ки мара як удар бизад ман дурони чоҳда бизанам ту дар таво тупое ки гап дошта бошӣ ина номерои ман занг бизабо ту мада гап дошта бошӣ занг биза ман қайта чақчақҳои аделни дорам як ту хеле мужик нестӣ ки гап занӣ хеле мужик нестӣ ба ҳамин хотир ҷиқ комру ва ман медонам ки зиёда 80% тамошобинои мо айраси ҳастед ба ҳамин хотир барои нафарое ки дар шаҳри Москва қарор дорен регистратсияи оригинал дар кор бошад агар муддати 3 моҳ ба нархи 7000 рубл то нуқати доставкаш 7500 рубл то хонаро оварда мерасонанд дохили шаҳри Москвада ям номерода занг мезанед кортона бе проблема буд мекунад панотон ба худо гапои пасту буланд гуфта бошам ман ҳаматон узр мепарсам кадоме ба ҳамин фикрҳои ман розӣ боша дар видео якта лайк мон дар канал обуна боша бо видеои нав иҷрат кунем зинда обод бошем панотон ба худо ширкатҳои ҳавоӣ хеле ҳам зиёд ҳастанд вале на ҳамаи ӯ хизматрасонишон дар сатҳи буланд аст ва дар ҳамаи ӯ чиптаҳои ҳавопаймоиро ба нархи арзон дастрас карда наметавонед ба ҳамин хотир ман шуморо тавсия метавонам парвоз авиара ки чиптаҳои ҳавопаймои арзонтарин ва хизматрасонӣ дар сатҳи буландтарин ба шумо 24 соат хизмат мерасонанд номерои WhatsApp имо Telegram метавонед ҳозир занг бизанед ба боварӣ ҷавобгариш ҳамаш дар калаи ман мешавад марҳамат муроҷиат кунед чиптаҳои ҳавопаймоитонро ба нархи арзон ва дастрас ва ба боварӣ бигиред